wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hudurina fi hadzal majma' al-mubarak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah Fi ini. hadhihi al-lailatil mubarakah. Di malam yang mulia seperti malam kita ini. Lailatul Jumu'ah. Malam Jumat. التي هي من أفضل الليالي عند الله. Dan termasuk malam yang mulia di sisi Allah taala. ويومها من أفضل الأيام. Dan harinya adalah hari yang mulia daripada hari yang lain. كما جاء عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Seperti diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Jumat. فيه خلق آدم. Di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. وأدخل الجنة. Dan kita dimasukkan di surga hari Jumat. أخرج من الجنة. Dan kita pun akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala mereka yang masuk neraka masuk surga di hari Jumat. فيه تقوم Di الساعة. hari Jumat akan terjadi hari kiamat. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه من أمر الدنيا أو الآخرة. Di hari tersebut, di hari Jumat tidak ada hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengabulkan segala doa-doanya. فإذا عمرنا هذا اليوم بالدعاء قبلنا الله. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suaranya Bipali kurang kencang ini, nggak enak suaranya. فإذا قبل الله فإذا دعوت الله في يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقبل الله Kalau الدعاء. ada orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak memohon kepada Allah taala kecuali doa-doanya dikabulkan oleh Allah. فإذا عندك حاجة ضرورية فادعو الله بها من فجر الجمعة إلى غروب الشمس. Kalau ada orang yang mempunyai hajat yang darurat, perbanyak doa di hari Jumat dari setelah fajar sampai terbenamnya matahari. وفي هذا اليوم أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة Dan di عليه. hari Jumat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. Perbanyaklah kalian untuk bersalat kesalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. هل نكثر من الصلاة على النبي Apakah kita sudah memperbanyak salawat kepada Nabi di malam ini? في ليلة الجمعة بالخصوص في هذه الليلة Di malam ini lebih khusus وغدا؟ ataupun besok hari Jumat? هل لأحدنا ورد من الصلاة على النبي؟ Apakah ada dari kita mempunyai wirid khusus untuk bersalawat kepada Nabi في هذه الليلة khususnya di malam Jumat ini? الورد الشيء الذي تعتاده دائما تواظب عليه. Jangan tinggalkan. Kalau sampean punya wirid yang khusus yang pian sudah istiqomahkan di hari malam Jumat, jangan ditinggalkan. ماذا تواظب عليه في ليلة الجمعة أو في كل الليالي؟ Apa yang sekiranya kita rutin untuk membaca wirid di malam Jumat atau malam-malam yang lainnya? ماذا تواظب عليه؟ Apa yang kita baca rutin di أو malam المرأة ماذا تواظب عليه؟ atau perempuan binian yang ada di sini, apa yang pian rutinkan untuk أو membaca wirid di أولادنا malam-malam? وبناتنا ماذا يواظبوا عليه؟ Atau anak-anak kita laki-laki atau perempuannya apa yang dibaca rutin untuk membaca wiridnya? قرآن. Quran. هل تقرؤون القرآن؟ Apakah masih tadi kita membaca Al-Quran? هل تفتحون القرآن؟ Apakah kita senantiasa membaca Al-Quran? هل تقرؤون القرآن؟ Apakah kita membaca Al-Quran? هل تفتحون القرآن؟ Apakah membaca Al-Quran? Dengar ما في خبر. Kuring enggak? هل تفتحون الجوال؟ Atau sebaliknya, kesibukan kita membuka HP melulu. إنا لله وإنا إليه راجعون. Rajiun. ها؟ الجوال تفتحونه والقرآن تقفلونه. Kalau HP selalu dibuka, kalau Al-Quran ditutup melulu. هل تصلون على النبي؟ Atau kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. هل تشاهدون أوجه الصالحين؟ Apakah kita senang kalau kita melihat wajahnya orang soleh في الجوال. di HP?
ولا أوجه الفاسقين والفاسقات. Atau yang kita sering lihat di HP itu wajahnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. النظر إلى أوجه الصالحين يقوي Orang الإيمان. melihat wajahnya orang soleh menguatkan iman. النظر إلى أوجه الصالحين يقربك من Orang melihat الرحمن. wajahnya orang soleh menguatkan diri kita kepada Ar-Rahman. النظر إلى أوجه الصالحين يقوي فيك محبة النبي ولد Orang yang melihat عدنان. wajahnya orang soleh selalu, maka menguatkan diri kita untuk kepada Nabi Muhammad SAW. فمتعوا أنظاركم بالنظر إلى الصالحين. Maka nikmatilah kalau kita melihat wajahnya orang soleh, dinikmati selalu. فتسعدون في الدنيا والآخرة. Maka kita akan beruntung dunia akhirat. فالسعادة في الدنيا والآخرة مربوطة بالاتباع للنبي محمد. Kebahagiaan dunia akhirat adalah mereka yang mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. وأين النبي محمد؟ Di mana Nabi Muhammad SAW itu? موجودة سنته وآدابه في الصالحين الموجودين الآن. Hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu masih ada. Kok bisa masih ada? Ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adabnya yang kita diajarkan oleh orang-orang soleh-soleh kita. فإذا اتبعت الصالحين اتبعت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. Kalau kita senantiasa mengikuti orang-orang soleh, hakikatnya kita mengikuti dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. فمتعوا أنظاركم بذلك Nikmati mata kita untuk selalu melihat حتى wajahnya orang يحفظ soleh, الله لكم من نظر. hingga kita mendapatkan pandangan dari orang soleh. فنعمة النظر ونعمة السمع نعمة عظيمة. Selain kita mendapatkan nikmatan melihat, lebih lagi kita juga mendapatkan nikmatan mendengar yang diberikan oleh Allah Ta'ala. فلا تنظروا إلا إلى الخير والأخيار. Jangan kita melihat kecuali melihat pandangan yang baik dan juga pandangan yang indah. فإننا مسؤولون عن أسماعنا وأبصارنا. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mata dan pandangan kita dan pendengaran kita. ومسؤولون عما ننوي في قلوبنا. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita niatkan dalam hati إن kita. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا حفظت سمعك وبصرك حفظك الله. Kalau kita sudah menjaga mata, pandangan kita juga pendengaran kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. وهذا المجلس المبارك في هذه الليلة نعمة من الله. Majelis yang pian hadiri ini di malam ini kenikmatan yang begitu besar. وإن شاء الله الآن قلت قريب نصف الليل إن شاء الله هذا من قيام الليل. Apalagi sebentar lagi kita akan melewati malam nisful lail, maka ini majelis yang seperti ini ibarat kita bangun malam. أيوة فإذا وصلت إلى بيتك قريب الفجر لا تنام باقي نصف ساعة من الفجر. إذا نمت يقين ما بتقدر تقوم. Kalau sudah mendekati subuh sampai rumah jangan guring. Kalau sudah guring lewat subuhnya nanti. فإذا وصلت قريب الفجر لا تنام. Kalau sudah sampai rumahnya mendekati subuh dari majelis manapun jangan tidur dulu لا sampai تضيع salat subuh. صلاة الفجر خصوصا في يوم الجمعة. Jangan sampai kita meninggalkan salat subuh khususnya subuh hari Jumat. فإن أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة. Karena salat yang paling mulia, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah subuh hari Jumat. وفي سجودها يستجاب الدعاء بالخصوص. Lebih lagi sujudnya, disitulah kita minta dan dikabulkan doa-doa kita dan mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. طول السجود طول السجود. Maka kalau sujud di hari Jumat subuhnya perpanjang, jangan pendek-pendek kalau sujud. وكلم ربك بحاجاتك. Maka mintalah dengan Allah apa yang kita inginkan dalam hajat kita. يا رب أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. Duhai Allah, kami menginginkan ini dan kami menginginkan itu. Mintalah semua apa yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. وإن قدرت تصلي صلاة الصبح بالسورتين التي كان يصلي بها النبي محمد فهي نعمة كبيرة. Lebih lagi kalau kita bisa sholat subuh di hari Jumat dengan dua surat ini adalah kita mendapatkan nikmatan yang begitu besar. Apa dua surat ini dalam sholat subuh Jumat? كان يصلي بهما دائما صلى الله عليه Dan وسلم. Rasulullah SAW kalau sudah subuh di hari Jumat pasti dua surat ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah صلاة SAW. الفجر يوم الجمعة Sholat subuh hari Jumat وصلاة العشاء ليلة الجمعة
atau salat Isya di hari Jumat, وصلاة malam المغرب Jumat, ليلة الجمعة atau salat Maghrib di malam Jumat. وارد صلوات سور عنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة. Ada beberapa ayat yang selalu dirutin oleh Rasulullah SAW untuk dibaca di malam Jumat tersebut atau subuh Jumat. فيها خصوصية في Karena ada khususiyahnya في sendiri هذه الوقت. di dalam waktu tersebut. المغرب ليلة الجمعة Maghrib di malam Jumat. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. Kalau Maghrib di hari Jumat di malam Jumat, kalau rakaat pertamanya pian membaca Al-Kafirun, kemudian rakaat keduanya pian baca surat Al-Ikhlas. صلاة العشاء Kalau salat Isya di malam Jumat, ليلة الجمعة أيوة malam Jumat, سورة الجمعة والمنافقون rakaat pertamanya surat Jumat dan rakaat keduanya surat Munafikun. أو سورة الأعلى سبح اسمه وهل أتاك. Atau sebaliknya, atau kalau mempersingkat surat Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la, atau rakaat yang kedua hal ataka hadithul khasyiyah. وفجر الجمعة Kalau fajar di hari Jumat, سورة ألف لام ميم السجدة. surat Alif Lam Mim As-Sajdah itu rakaat yang pertama. وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. سورة الدهر. Kalau seandainya di rakaat yang kedua adalah surat Ad-Dahr, hal ataka على الإنسان alal حين insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. فلو واظبت على ذلك سيظهر لك نور خاص. Kalau sudah kita merutinkan dengan membaca ayat seperti itu di malam-malam yang sudah disebut oleh beliau, maka kita akan diberikan cahaya yang begitu khusus yang dari Allah Subhanahu wa taala berikan. إن شاء الله نواظب على ذلك. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaganya, amin. آمين. Amin. حتى يحصل لنا الخير في الدنيا والآخرة. Sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia akhirat. آمين. Amin. ونقرأ شيء من القرآن. Jangan lupa ambil sedikit dari kita membaca Al-Qur'an. أفضل سورة في القرآن ما هي؟ Apa afdolnya surat di dalam Al-Qur'an? Apa itu? ما هي؟ Apa itu? أي سورة؟ Apa yang ada yang bisa jawab gak ada? سورة بسيطة والحمد لله. Suratnya sedikit, nggak panjang. Ada yang bisa jawab nggak? كلنا نحفظها. Kita semuanya menghafalkannya. سورة الفاتحة. Suratul Fatihah jangan ditinggalkan. حافظ عليها. Jaga betul-betul. أكثروا من ذكرها. Perbanyak kita untuk bacanya. كان السلف الصالح يرتبون في اليوم 100 مرة بعد كل صلاة 20 مرة. Salafun saleh itu membacanya sampai 100 kali. Di dalam salat dibacanya sampai 20 kali sampai 30 kali. لكنها فيها خير كبير. Karena di situ ada baik yang begitu luar biasa. فيها يحفظك ربي من المصائب. Orang yang selalu membaca Fatihah itu dijauhkan daripada segala bala dan musibah. ويوسع الأرزاق. Diluaskan rezeki kita. ويذهب الهموم والغموم. Galau sumpek dihilangkan oleh Allah Ta'ala. وتنفتح لك أبواب خير كثيرة. Dan Allah Ta'ala buka segala pintu kebaikan dari kita semuanya. وتتكفر عنك أبواب شر كثيرة. Dan Allah Ta'ala menutup segala pintu keburukan bagi kita, dan dibuka pintu kebaikan oleh Allah Ta'ala. سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن. Surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang paling mulia di Al-Quran. Alhamdulillah ja'ala afdal surah surat Al-Fatihah. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala menjadikan surat Fatihah ini surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Ma ja'ala surat Al-Baqarah wala Ali Imran. Bukan Allah Ta'ala menjadikan surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran. Surat Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat dalam surat Al-Ayat itu surat Al-Fatihah. Afdal surah fil Quran. Afdalnya surat dalam Al-Quran. Afdal ayat fil Quran ma hiya? Afdalnya ayat dalam Al-Quran apa? Ayatul kursi. Ya adalah ayat kursi. Kullu kathir minna yahfadha. Pasti dari kita menghafalnya. هذه إذا واظبت عليها بعد كل صلاة لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. تموت مباشرة تدخل الجنة. Orang yang membaca ayat kursi pada setiap habis sholat dipastikan dia tidak meninggal kecuali dia mengetahui kedudukan di surganya Allah Ta'ala untuknya. واظبت عليها عند النوم. Kalau kalian selalu menjaganya sebelum tidur, يحفظك الله إلى أن تقوم. maka Allah Ta'ala akan menjaga sampai pian bangun. وكذلك التسبيح الفاطمي عند النوم. Dan juga jangan lupa kita membaca zikir-zikir kita sebelum tidur. تعطيك صحة وعافية. Itu menjadikan kita untuk sehat walafiat. وهمة ونشاط. Semangat dalam hidup kita. Subhanallah 33. Membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34. Allahu Akbar 34 kali. وبسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan jangan tinggalkan kalau mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. يحفظك الله Maka dijagakan oleh Allah من السرق dari pencurian rumah ومن kita, الحريق
dari kebakaran, ومن الغرق dari tenggelam, ومن مصائب كثيرة. daripada musibah-musibah yang lain. أشياء بسيطة Sesuatu yang kecil, وقرآن jangan lupa Al-Quran. يرضى بذلك ربك. Maka Allah Ta'ala akan ridho kepada kita. ما خلقنا للعب Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk ولا main-main, للأكل والشرب atau untuk makan dan minum, ولا للدنيا. atau kita mewah-mewah dengan dunia, bukan. كيف يخلقنا للدنيا ويأخذنا منها؟ Kita diberikan dunia, sebentar lagi kita akan diambil dunia kita. يخلقنا للدنيا ويأخذنا منها؟ لا. Kita diciptakan untuk dunia dan diambil, bukan untuk itu tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. يأخذك إلى المحل الذي خلقك من أجله. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan يأخذك إلى المحل الذي خلقك من أجله وهو الآخرة. dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya kita untuk kembali kepadanya, kepada akhirat. Itulah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. وإنما الدنيا مزرعة للآخرة. Karena dunia itu adalah mazra'atul akhirat, ada kebunnya untuk kita menjadi dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa اعمل Ta'ala. ما شئت. Mal masyita, lakukan apa yang kau يقول inginkan. سيدنا جبريل للنبي سيدنا محمد Kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, يا رسول الله ya Rasulullah, اعمل ما شئت lakukan apa yang kau lakukan, فإنك مجزي به. karena engkau ada hisapnya, dihitung. اعمل ما تريد Apa yang kau inginkan, amalkan, خير أو شر baik atau enggak baik, ستحاسب عليه. pasti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. واحبب من شئت. Dan cintailah siapa yang kau cintai. أحبب من شئت. Cintai siapa yang kau cintai, terserah pian. زوجتك أولادك Istrimu, pacarmu, terserah. فإنك مفارقه. Pasti kau akan berpisah dengannya, kapok. فإذا أحب من لا تفارقه. Cintai dengan sekiranya pian ini tidak akan berpisah selamanya. وأحب من لا يفارقك. Dan cintai kepada mereka yang tidak akan berpisah dengan kalian. من هو؟ Siapa mereka? الله. Allah لا يفارقك ولا تفارقه. tidak akan memisahkanmu dan tidak akan berpisah dengannya engkau. وأحب Dan cintailah من يستقبلك في الآخرة. yang akan menyambutmu di akhirat. من هو؟ Siapa? رسول الله. Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. بل يحضر عند الموت إذا قويت المحبة. Kalau kita sudah mempunyai ikatan cinta yang kuat, akan hadir ketika kita sakratul maut. الله. فتكون حسن الخاتمة. Maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah insyaallah. نعم. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. Lakukan apa yang kau inginkan, karena semuanya engkau akan dihitung oleh Allah. واحبب من شئت فإنك مفارقه. Cintai siapa yang kau cintai, karena sebentar lagi kau akan pisah dengannya. وشرف المؤمن قيام الليل. Dan kemuliaan bagi orang mukmin adalah selalu dia tidak meninggalkan bangun malam. تقومون الليل. Apakah kita senantiasa bangun malam? هل تقومون الليل؟ Apakah kita bangun malam? قال نعم نقوم الليل. Kita bangun malam. ما أنام إلا قريب الفجر. Saya nggak tidur kecuali dekat subuh. ماذا تعمل؟ Apa yang kau lakukan? قرآن. Quran kah? أذكار. Apakah zikir? صلاة على النبي. Salawat kah? قراءة كتب. Membaca kitab-kitab? خدمة. Khidmah? لا. Tidak. أتفرج على الجوال. Sibuk dengan update status. هذا الجوال مصيبة. Ini HP-nya musibah besar ini. ها؟ والحقيقة ليس الجوال مصيبة. أنت مصيبة. Sebenarnya HP-nya bukan musibah. Yang musibah ini pemiliknya. Yang error pemiliknya. الجوال مثل الشيطان. Jawal itu ya 11-12 dengan setan. بل ألطف من الشيطان. Bahkan lebih cerdik dari setan. الشيطان ما في خير أبدا. Kalau setan itu memang sudah jelas nggak ada baiknya sama sekali. أما الجوال في خير. HP terkadang bisa kita gunakan untuk kebaikan. لكن هل تستعمل الخير؟ Apakah kita gunakan untuk kebaikan? هل تقرأ في الجوال قراءة رسائل كثيرة؟ Apakah kita di dalam HP itu kita sering baca WA yang banyak? نعم. Iya pasti. أي رسائل؟ من أين الرسائل؟ Dari mana itu surat apa WA itu dari mana itu? من المخلوقين. Dari makhluk, dari teman pian, kawan pian, من أصدقائك. dari sahabat-sahabat pian. وإن شاء الله
إذا قال لك يعني يجوز لك تتكلم معه مع واحد تتكلم ولد مع مرأة ومرأة مع ولد مصيبة كبيرة بعدين. Kalau teman sahabat yang sejenis nggak apa-apa. Yang bahaya ini kalau yang lawan jenis, nggak bahaya dah. فخاف ربك سبحانه وتعالى. Takut dong dengan Allah Subhanahu wa taala ya. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، إذا ما اختليت وحدك لا تقول أنا الآن ما اختليت، الله ينظر إليك. Jangan kalian ini bersembunyi atau memonopoli Allah taala. Allah taala memandangmu. حتى ملائكة تنظر إليك. Malaikat juga melihatmu. حتى في جان، كل بيت في جان. Biarpun jin juga memandangmu, melihatmu, waspadaimu. إما جن صالحين وإما شياطين. Atau meskipun terkadang jinnya soleh ataupun setan juga soleh. والجن اللي عندكم شياطين ولا مؤمنين؟ Nah, kata beliau, jinnya yang ada di wadah pian, di rumah pian itu jinnya solihin atau jinnya enggak, bukan orang solihin. سألوا واحد قالوا الجن اللي عندك صالحين ولا مش صالحين؟ Ada orang tanya kepada seseorang, jin yang ada di dalam rumahmu itu jin-jinnya solihin atau jinnya bukan orang solihin? Jin ini ya. قال أنا ما أنا جني ما أعرف الجن. Saya bukan jin, nggak tahu jenisnya jin gimana. كان أنت جني ممكن تعرفهم. Kebalikannya, kalau pian ini jin, mungkin sampean tahu jin itu muslim apa enggak, jin itu baik apa enggak, pian sudah tahu. فإن كان تقرأ القرآن. Kalau kita sudah rutin membaca Al-Quran, ترتفع في البيت. lebih lagi zikir-zikir selalu dibaca dalam rumah, فشياطين الجن يهربون. setan-setan, jin-jin dalam rumah pasti kabur. والصالحين يبقون. Dan orang-orang soleh tetap di dalam rumah pian. وإذا ما تقرأ القرآن Kalau kita nggak baca Al-Quran, ولا أذكار nggak baca zikir, ولا صلاة على النبي nggak membaca sholawat salam, بيتون الجن الشياطين. maka setan dan jin pun senang tinggal di rumah kita. وبعدين بيعملوا لك مشاكل. Maka akan membuat ribut di rumah kita, kerasukan, kesurupan dan lain-lain. هذا مريض. Ini sakit dan lain-lain. هذا هم وغم عنده. Datang sumpah, galau, apa namanya, dan macam-macam deh. حتى الثياب اللي تلبسونها الآن. Meskipun terkadang pakaian yang pian kenakan sekarang ini, الثياب اللي تلبسونها الآن. pakaian yang pian kenakan sekarang, ترجعون إلى البيت. kemudian pian sampai ke rumah, أيوة بتنزلوها. kemudian pian buka dari badan pian, تلبسوا غيرها ما له كلام. kemudian otomatis kita pakai baju yang lain dong, masa telanjang. طيب لما تتركوها معلقة هل تقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ Ketika kita menggantungkan pakaian kita, apakah kita letakkan menggantung tersebut menyebut nama Allah? فإذا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم 100% الجن والشياطين يلبسونها. Jikalau kita menggantungkannya tidak menyebut nama Allah 100% tanpa diragukan lagi, setan dan jin pun pasti mengenakan pakaian yang kita gantung tadi. فتأتي ثاني يوم تلبسها بعدهم. Apalagi besoknya kita pakai lagi pakaian tersebut. وتأخذ من بركاتهم. Dan pian ngambil berkahnya setan. وبتيك بركات الشيطان إما أمراض أو مصائب. Apa barokahnya setan itu? Barokahnya paling penyakit, kesumpakan dan lain-lain. لكن إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو ما حد يقدر يلبسها. Kalau kita sudah meletakkan, menggantung pakaian kita dengan menyebut Allah, Bismillahilladzi la ilahu, maka disitulah setan dan jin tidak bisa mengenakan pakaian yang kita gantung. وإلا دخلت الحمام. Ataupun kita ketika masuk kamar mandi, قلت بسم الله الرحمن الرحيم. ucapkan dengan menyebut nama Allah. تعوذت بالله من الشيطان. Dan ucapkan kita untuk berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لو إذا تعوذت بالله وقلت بسم الله حتى دخلت ونزلت ثيابك ما يقدروا ينظروا إليك ولا إلى عورتك. Jikalau kita sudah beristiadah dengan Allah Subhanahu wa taala, juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka jin yang ada di dalam kamar mandi tersebut tidak mampu untuk melihat tubuh kita. وإلا ينظروا إليك. Atau sebaliknya, kita tidak menyebut nama Allah ketika di kamar mandi, kita dilihat oleh setan-setan. وإذا نظروا إليك قد يصيبوك بالعين قد يعملوا مصايب مشاكل معك الله أعلم. Ataupun banyak kejadian kalau sudah kita tidak menyebut nama Allah, setan melihat kita, maka terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kesumpekan, kena mata, keburukan dan lain-lain gara-gara menyepelekan masalah itu. وإلا الأكل والشرب كذلك. Meskipun juga terkadang makan dan minum. فحسنوا بيوتكم بذكر Maka الله perindah rumah kalian dengan menyebut وقراءة Allah, القرآن membaca Al-Quran, والصلاة على النبي محمد. membaca salat Nabi SAW. والحمد لله هذا المجلس مجلس مبارك إن شاء Ini الله. majelis, kata beliau,
beliau yakin ini majelis penuh berkah. احتفالا بعيد ميلاد النبي Apalagi محمد majelis ini bangga semua mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. فلنفرح بالنبي محمد Maka senanglah selalu dengan Nabi Muhammad ونكثر SAW. الصلاة على النبي محمد Berbanyak untuk salat Muhammad SAW. ونتشبه بالنبي Tiru محمد sedikit demi sedikit Nabi Muhammad SAW. ونتابع النبي محمد Ikutilah Nabi Muhammad SAW. نسعد في الدنيا والآخرة Beruntung kita dunia akhirat. ونحشر معه إن شاء الله Insya Allah kita dibangkitkan dengan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. آمين اللهم Amin. Allahumma amin. يطيل الله أعمارنا وإياكم Mudah-mudahan pian semua panjang umur semua. آمين آمين. يقضي الله حاجاتنا Allah Ta'ala kabulkan hajat pian semuanya. آمين يشفي أمراضنا Yang sakit sembuh. آمين يسعدنا في الدنيا والآخرة Untung dunia akhirat. آمين يرينا وجه النبي Mudah-mudahan محمد kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad كما رآه الصحابة seperti mereka para sahabat melihatnya. اللهم لا تميتنا Ya Allah, jangan kau matikan kami حتى تجمعنا بالنبي sampai محمد kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. ولا تميتنا Ya Allah, jangan kau matikan kami إلا والنبي محمد حاضر kecuali Nabi عندنا Muhammad SAW hadir bersama الله kami. اجعلنا من أحباب النبي Jadikan محمد kami menjadi penolong Nabi Muhammad SAW. وأولادنا Jadikan anak-anak kami ya Rabb, وأصحابنا dengan sahabat-sahabat kami, ومن عندنا في dan البيوت semua mereka yang tinggal di rumah kami ya ومن Allah. يحبنا Mereka ونحبه yang mencintai dan kami mencintai mereka. وانفعوا أمة النبي Juga محمد kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. اخدموا أمة النبي محمد Berkhidmatlah dengan umat Nabi Muhammad علموا SAW. أولادكم Berbiasakan kepada anak-anak kita. علموا بناتكم Ajari anak-anak putri kita. افتحوا معاهد Kalau bisa buka majelis-majelis pondok-pondok pesantren. معاهد الصالحين موجودة عندكم Kalau memang tidak bisa buka pondok, ada pondok-pondok pesantrennya orang-orang soleh yang ada sekitaran kota Pelihari ini. معاهد كثيرة Pondok pesantren banyak. لا تضعهم إلا في معهد الصالحين Jangan kau letakkan anak kita kecuali ke pondok yang memang sanatnya ke orang-orang soleh. مستشفيات كثيرة Rumah sakit memang banyak. ما تذهب إلا عند الدكتور الثقة Kecuali kita pergi ke dokter yang memang kita percaya dokter tersebut. والدين أعظم Agama lebih lagi. في كثير مترسمين بالصالحين ليسوا صالحين Mereka cuma meniru orang solihin, tapi mereka hakikatnya bukan orang solihin. هؤلاء متكبرين Mereka orang-orang yang sombong. هؤلاء مبتدعين Mereka ahli bid'ah. هؤلاء يكفرون المسلمين Mereka selalu mengkafirkan orang muslimin. هؤلاء حسد وبغض في قلوبهم على أهل البيت Mereka tidak cinta dengan duriyah Nabi Muhammad. كيف تدعون أولادكم عندهم؟ Bagaimana kita bisa menerima kita أمانة kepada في mereka? أعناقكم أولادكم Amanah adalah anak-anak kita semuanya itu. فارسلوهم إلى عند الأولياء Maka pondokkan anak kita ini kepada aulia-aulia yang sudah الصالحين orang-orang solihin. الذين لهم سند إلى النبي محمد Mana mereka mempunyai sanad kepada Nabi Muhammad SAW. وهم موجودين Mereka banyak في إندونيسيا di Indonesia khususnya, وفي بلدان العالم كله atau di dalam negara yang lain juga banyak. يبحث عنهم Tapi lihat, perhatikan ketika mau meletakkan diri kita kepada anak-anak kita ke pondok mereka. حتى عندنا في تريم Meskipun kita pun di Tarim juga banyak seperti itu. ما شاء الله دار المصطفى موجود Darul Mustafa ada, ودار الزهرة موجود Darul Zahra juga ada, والرباط العلم موجود ada Ribatul Tarim ada, وعندنا معهد اليسرى ada موجود pondok pesantren beliau juga namanya Madal Yusra juga ada. كثيرة معاهد الصالحين Juga ada موجودة banyak pondok-pondok pesantren yang orang-orang soleh di sana juga ada. وفي معاهد ما هي طيبة Ada juga di sana itu sudah mulai bermunculan pondok-pondok yang nggak beres. فاسألوا Apa tanya? Betul-betul tanya. اسألوا الصالحين عن معاهد الصالحين Tanyalah kepada orang solihin di mana letaknya pondok pesantrennya orang-orang soleh. إذا سألت الصالحين بيدلوك على أماكن الصالحين Kalau tanya itu sama tanya orang solihin supaya kita tidak nyasar untuk alamat pondok pesantren kita kepada orang وإذا solihin. سألت الفاسقين والمبتدعة بيدلوك على معاهدهم الشيطانية Kalau kita tanya kepada mereka ahli bid'ah, pembenci Nabi Muhammad, penjunji ahli bait Nabi Muhammad SAW, malah kita akan disesatkan oleh mereka. فلا تضع ابنك ولا بنتك إلا عند الأولياء والصالحين Jangan letakkanlah anak-anak kita kepada orang-orang solihin. الصادقين Mereka orang yang jujur, الذي أمرك الله أن تكون معهم yang mana Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita untuk selalu bersama mereka. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين مع الصادقين Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ikutlah bersama mereka dengan orang-orang yang jujur. Mereka siapa orang jujur? Orang-orang soleh dekat dengan Allah Ta'ala. اختر لأولادك المحل الطيب Iya, apa namanya? إن
شاء الله. فنسأل الله أن يقبلنا وإياكم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima hak semua kita. الحمد لله على هذا الجلسة المباركة. Dengan adanya majelis seperti ini Allah Ta'ala kabulkan semuanya. إن شاء الله. ليلة مباركة إن شاء الله. Malam yang penuh barokah insya Allah. ينفعكم في الدنيا والآخرة إن شاء Allah الله. Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. ببركة هذه الجلسة يقبلنا الله وإياكم. Dengan berkahnya majelis ini Allah Ta'ala kabulkan semua dari يقضي kita. الله حاجاتكم كلها. Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita يغفر semuanya. الله ذنوبنا كلها. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. آمين. Amin. يذهب الله همومنا كلها. Yang galau dihilangkan galaunya. آمين. Amin. يسعدنا الله في الدنيا والآخرة. Beruntung dunia akhirat insya Allah. آمين. Amin. يفتح علينا وأولادنا فتوح العارفين. Amin. ويفقهنا في الدين. آمين. ويعلمنا وإياهم التأويل. آمين. يهدينا إلى سواء السبيل. آمين. يجعلنا من أحباب النبي محمد اللهم صل ومن عليه. المتابعين للنبي محمد آمين. ومن المتشبهين بالنبي محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب. وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين. وبدل حالنا وحال الأمة إلى أحسن حال. آمين. وأحوال أهل إندونيسيا بالخصوص. يا رب. آمين. ومن في بيت المقدس. آمين. ومن في غزة. آمين. نسأل الله يلطف بهم ويحفظهم. آمين. وينصرهم على اليهود والنصارى. آمين. وعلى كل الكافرين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. بوجاهة النبي الأمين. آمين. احفظنا يا رب العالمين. آمين. واسعدنا في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang nangkap insya Allah kawin. Yang sudah kawin lagi.